صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الحق بالحق ويا آله صراطك المستقيم وعلى آله حق nin jumadon bayi septembre kalo tile 10 ani 8 san 2000 ani 10 ani 5 amununa tugu ka an sɔrɔ ya tun kɛra o diyara an ye kojugu secteur 22 an bɛ ya Burkina Faso CCGT tɔn min no a dalilu bɛ kuranna le kɔnɔna na n'o tɛ a tɔgɔ ma lagwanzan ayi zeytuni tɛ raisin tɛ o tɛ
foyi tɛ kɔrɔma kolo leçon à la shay hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum a tɔgɔ lara o de kan jati alhamdulillah ɲinan san minnu na k'an sɔrɔ yan ala bolo an bɛ ala tanto ka se ka ala tanto k'a bonya k'a waliɲuman dɔn jati fɛn min b'an fɛ an ka jamana na n'o ye burukina faso ye a tɛ se ka to yen ni CCJT ma kuma na a tɛ se fewu nka an ye erreur kelen de kɛ an b'a ɲini ala ka yafa an ma amin mais o erreur in fana ye lɔnni de ye karan don n'i kun bɔ soda yɛrɛ ka suruku lɔnni sɔrɔ fɛn min sɔminin b'a la n'i ma ɲɛ ko i b'a faga kɛ i b'o fana faga ka fara a kan jati sabu a den don n'o tɛ fɛn wɛrɛ t'i ye yen n'o tɛ foyi tɛ sɔn mɛ suruku la dibi la a tɛ sɔn fewu fo a k'o minɛ an ka balimacɛ n'u ye Blaise ye a ka tiɲɛni bonyani an y'a gɛn o kɛra ala yɛrɛ tugura kɔ k'a gɛn an ka mankan ci a nɔfɛ o kɛra tuuti limuluka man tasha wata ziwul muluka man tasha o masa kelen bɛ Burkina fɛ hali bile a bɛ yen a ɲɛ bɛ dɔ anw tɛ hakilila ko an balimacɛ jɛnyɛrɛ ye maa ɲɛnama de ye ja ale le ka Blaise bila maa kuntanya in na jati siga t'o la sabu wuruti bɛ cɛ dɔ fɛ dugu kɔnɔ cɛ nin tɔgɔ tiɲɛni bɛ ni mɔgɔ ye forobaba kan tigɛ n'u ko bɛ filɛri kɛ o bɛ fɔ a wotora o ko cɛ ma e ka wuri ni bɛ nin sogo ninnu taara ta u b'a wele ka taa dɔgɔya a tɛ se ka kuma wuru b'ale kelen de fɛ fɛn o fɛn fagara a woto kelen bɛ tunu u ko ale ka wuru lo a tun tɛ se ka kuma fagari sera ale yɛrɛ ka wuru malon bɛ o y'a boso k'a sogo bila a woto kelen tununa a ka kumalon sera a ko a ye ne nɛnilon bɛɛ ne ka wuru woto kelen min tununa f'a ka ye donc woto tabaga wɛrɛ bɛ dugu la min bɛ dana ne ka wuru nin na f'a ka ye o tɛ mɔgɔ min tun mana faga an b'a fɔ ko Blaise lo min mana faga an b'a fɔ ko Blaise lo Blaise tɛ yen dɔ wɛrɛ ka to ka fagari kɛ hali bi est ce que fɔlɔfɔlɔ fagari no Blaise kelen tun don wa kelen tɛ fewu kelen tɛ an ka erreur kɛra don min na an ye Blaise gɛn an tɛ bugu bɛɛ gɛn ɲɔgɔn fɛ suruku n'a jiriba bɛɛ wara an ye erreur kɛ k'a to yen a filɛ nin ye mais o t'a tiɲɛni ye an bɛ ala barika la alhamdulillah ni ko tɛnɛ lala a ka sɔrɔ k'a ɲagami yala o ka ɲi wa o man ɲi mais ko ɲagaminenw bɛ sera banyɔrɔ la ale sɔrɔla ka bange o an b'a lɔ ale ɲagaminikɛbaga le ye mɔgɔ man kan ka fara a kan a man kan fiyewu ni burukinabaw ye hakilitigiw ye kɔni mɔgɔ tɛ fari jɛnyɛri kan ni militaires ye hakilitigiw ye mɔgɔ man kan ka fari jɛnyɛri kan fewu a ka puissance tɛ mɔgɔ faga le ye wa o don an kɔni bɛna kuma kan a ka client sɔrɔ jati siga t'o la mɔgɔ tugura jɛnyɛri kɔ ala ka danga b'i ye Burkina kɔnɔ yan o bɛ yen o yaasa tuwatala ala ka tarabasu bɛ e nɔfɛ a b'a ye a tɛ se ka to ka mɔgɔw faga ten gansan ten an ko Blaise taara e de ka kuma se ka fagari kɛ e ko transition mɔgɔw ye fɛn min kɛ ko e tɛ jɛn n'o ye o ye mun kɛ transition ye mun kɛ o ko e ma ko fɛn min ma ɲɛ o le ma ɲɛ kɛ jati i k'o ye fɛn dɔ don a la k'o man kan ka don a la e tun b'o lɔn e ma a kuma fɔ wa an bɛɛ nin ma bɛn ka cɛkɔrɔba in sigi wa o kɛra an bɛɛ nin ma bɛn alugu le ma jida d'a ma wa a bɛna kuma wɛrɛ jumɛn de fɔ an ye tugun nin tɛ se ka ɲɛ o ka jamana ɲɛmɔgɔ minɛ ma fɛn fɔ jamanadenw ye fo naga kuma ninnu an seni kɔ final la mais baasi t'a la sabu fɛn o fɛn n'a bɛ laban na a laban ka gɛlɛn n'i ka so lɔ a finition kuma ka se n'a bɛna ban o tɛ n'a ye ballon ta n'a final bɛna kɛ don min mɔgɔ bɛ wɔsi dɛ o le wɔsiji tɔ le ye an b'a rater final le jɛnyɛri ka n'a jateminɛ k'a bɛ se ka fɛn de kɛ ala ka danga b'a kan a tɛ se ka foyi kɛ jamana in na yan
akona ban yugu nga ambi yugu ambita mabri ba fa be bet mot ma le be ka saragai sigatola transition ni na sigira ni nyamalo ya fora bana na masigiri nyamalo ye ala ba le ke transition saragai abekai inshallah abekai danga toya at digitana feu e ka ke blaze ke koro aka outlike oyoke e re ka dikuru dore ka teme kwalu mo so façon mu ye kwalu ko te fanga dumu amanyina ndo ayafo ayo fodara kwalu te fanga dumu de kwalu bi to fama gerefele adu be ke togodi ibna fo ko le be ni fanga ninta ala kana nya iboro feu ikallanda min tibe ni we shitana shitana kana nya ibolo atanye aka jomin duko kwalu uti fangadu e ko be fangadu jonul dum alu ko fagali mana bagata joka telefe ala ka sira di joma wala anatullahi alayka ala ka dangal bay jati ise ka mako fa banzante antina jenu ye la ikatuka amfaka otika bledi ka tabwana o tara ele ka wuri ko be do bwana o tuma burkina blan be ekelen kamawa wala burkina to ko bilalo mina anana e bamuso ka konyo mina ni kono wa amana mbo sira bamuso konyo mina kono ya ko burkina ambeli ya to ya jati o bete koy urasa abidanga nyinnira abolla nga bina bwara abina soro an ye karamo ye wajibi anka kuma fokanye antina siram fama ka sayanya ai e ya amfaka wo imam fagawo ambina fagale akonde ne yere ya fagawo nya na me ka anse ntelia akoni ka telia akoni utawe oyoy mo sega foi ka mo rani alama millatige alama ndembe kuma ibito ala fe be kuma nota ambe mugu ni kisele jerado olo de I mau giri okera ala ki giri abigiri I mau jatige jenyere ala ki jatige ala I mau sigi yoro ba ala ka tasma ble sigi yoro la obeka I mo ka ji ba ala ka awataka mi ke mi jira obeka ke mi ji ka bod bara kono abete ka ke kono sogolo nye ate ka dadu bod bara kono adakala ke ka dumun femla asati kono ni ya buga be panga boti do soro ka ala ka danga sigi obeka ka jigaga ka jamana to obeka dare salim adakala bi janya atse ka ata urasa Allah tala atunya fo ni ya ambi kuma na atika kuma doli fo o kuma inti fora jowni ye o kuma in fora kramo ye kateme jati o ka kete tuma mi fraw na murdira Allah tala ka joni che Allah tala ay nabi musa che fraw na ma suratu taha kono ayam binnan anikele amna ladigi ni kramo le no ta anyere ka fangate ala ka pisan be jati ala ka trabasu mo tife ka burkina do soro nyasmana hal ni burkina deno ala ka to balaw ka atigi kunu amen afi ka marfa minta amba nyina ala fe ni marfa da kemelo ala ka kemen nyasi ale kelem amen ka ci faka faga ni faga ala ko ke o be ka dara aw ta ka jamana fe surati fen tukuni ba ko ka yele to bi de ko RSP wa RSP odo ba site ay sigi ka ala kono mogo bora ko ambi dugo ka wiye mogo fara ko ka faso ci ala ka tigi ci akili la ka ci belkilla obeka amen obeka ka yorbe yerge foka ka nyintinye muni fora musa ye ni ay ne be kuma na ko di wastanatuka li nafsi tumana mina fura na jamana ka ke karpele jenjirbe o fura no min ladigra ala ka nabi musa chama ko de akunyi kere ki subaniya izhaba anta wa aquka bi ayati akui balma cha aruna farakan aka ta ne ka ayaw ye fura na no fe jati na jenjirma ni ala ka ayaw ye ni so na adaka dira ni maso adaka buira jina ka buira lahara ka buira dimbayra sabu ka to juwa se uma ko sebe nti darraw la ima fo kala nawa mogota del mogodo mo kala nin darwa ibe kuma fele ne hakili ba fa ka do wurma no te neti darra ti ne sara neti sirenya nti dumun nga ife o te ka wala taniya fi zikri nga alako
Nabi Musa man b'aw ci mais ne Ala ka tɔgɔ aw kana ɲinɛ o kɔ fewu la ilaha illallah 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 la ya satwata lai halu bil Ala ka andeme amin ura akon Nabi Musa ma ay ne tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ ka taa Firawuna ma jati haya anya Ala tɔgɔ fɔ ka se e jɛnyere ma ele le bɛ dugu in cira bi jamana cibaga bɛ jɛnyere de ma si tɛ wa i ɲɛ b'a la n'a ye sigiyɔrɔ sɔrɔ a ka jugu Blaise ye a ka jugu a ye taa n'a ye اذهبا إلى فرعون o tuma a ye taa Firawuna fɛ إنه طغى ko Firawuna yaadara jɛnyere e yaadara a yadara e yaadara kojugu sɔrɔsi bɛ kɛ sɔrɔsi kɔnɔ cogo jumɛn ko RSP k'o bɛ sɔrɔsiw kɔnɔ sɔrɔsi bɛ kɛ sɔrɔsi kɔnɔ cogo jumɛn ni namara wɛrɛ t'aw kɔnɔ ko wɛrɛ ye o ye o bɛ se ka ɲagami cogo jumɛn ko a ka fari tɔw kɛ ko i t'u kɛ ko tɔ k'o tun b'a lugu sara 100,000 hali bɛ to 100,000 na fato bɛ taa kɔfɛ wa a kɔni dɛ hali u ka wari o tuma na n'a tun fɔra 100,000 dini ko a ko k'a ka 60,000 bɔ k'a di faso ma a tun bɛna ban wa ninnu tun bɛ sɔn ka ban Blaise de tun b'aw sara n'a ka namara wari ye a kɔni dɛ Blaise dɔ gbɛnna aw yɛrɛ ɲana o kɛra u y'a ye hali u bɛ sigi bɛ ko a b'o namara wari kɔnɔ jɔnni bɛna namara kɛ k'o di a ma an ka tila k'o gbɛ la Burkina bɛ silamɛ chrétien mi bɛ seli tɛ seli o bɛɛ k'i hakili to nin na dɛ jati jɛnyere kɛra sa kun tigɛlen de ye kosɛbɛ ni sa kunkolo tigɛra hali n'a ka jan a b'a ka lamaga in kɛ a b'aw ɲɛna k'a bɛna se ka foyi kɛ a tɛ se ka foyi kɛ Burkina yan foyi jurukisɛ a bɛ jɔn de bagabaga jati e bɛna jɔn de bagabaga yan e bɛna mun kɛ ni Blaise ma min ɲɔgɔnna kɛ a kɔni dɛ vraiment ni ka fali e ye a ka jugu e ye o yɛrɛ ma bugɔ ni bere ye koyi mankan ni cira ale tagara o kɛra ele kɔni ele de bɛna kɛ an ka ko in laban kojugu bannen saraka jati ale de bɛna k'a ye a bɛ k'a ye koyi taa n'a ye فقولا له قولا لينا a ko Musa ni Haruna ma a y'i taga Firawuna fɛ a taa kuma nɔgɔman fɔ a ye Ala ka kuma لعله يتذكر أو يخشى walima a na miiri Ala la walima a na siran Ala ɲɛ jɛnyere ka kan ka miiri Ala la ka siran Ala ɲɛ n'i ma miiri Ala la ka siran Ala ɲɛ ka segin kɔfɛ e ɲɛ bɛ ko in laban ta e de bɛ k'a saraka ye siga foyi t'o la siga foyi t'a la taa n'a ye قال Musa ni Haron o fila ko ربنا a ko an tigi Ala إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ko Firawuna ma ɲi dɛ anw bɛ siran n'a kana taa girin ka kɛ an kan walima a kana taa tarabasu ka an minɛ k'an bugɔ ne Jafari b'a fɔra n sigilen bɛ komi Musa ninnu jati nka jɛnyere kɔni e tɛ se ka foyi kɔni kɛ ayi foyi Nabi Isa ko a ye siran mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ min bɛ ni faga mais aw kana siran mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ min bɛ farakoro faga jati hali n'an dɔw sara a bɛ mun kɛ i ma se k'an ka nin faga o i bɛ se mun wɛrɛ la i yɛrɛ tɔ ye bɛrɛ ye tugun wa a tɔ tɛ bɛrɛ ye i tɔ nin tɛ bɛrɛ ye i bɛ fɛ ka taa ni mɔgɔ dɔw le ye dɔrɔn n'o ka joli le bɛ e le fɛ kosɛbɛ o siran tɛ foyi ɲɛ dɛ ko o ko bɛna Blaise juger a ka mɔgɔ minnu faga jati mɔgɔ tun bɛ seere Blaise fɛ mɔgɔ fagara o bɛɛ sirannen bɛɛ bɛ firin na bi kosɛbɛ pitigi ni Blaise kana juger olu bɛna juger siga t'o la fiyewu aw kɛra ko ni a ye hali ye caman ɲini aw yɛrɛ olu bɛna aw kisi jugement ma o tɛ kɛ dɛ o tɛ kɛ talen sen ka ca mais a bɛ bɔ ka bɛn a bɛ bɛn o bɛ kɛ dɛ fo ka talon taa n'a ye قال a ko لا تخافا a ko Nabi Musa ani Haron a fila kana siran
Faw. innani ma'akuma asma'u wa ara. Ne ala bene aw ye wa mbe meni ke ko min be kera ko nya ba yira ambe kuma min fora jenjiri ma ala ba mena anya ba yira wa anti sira jenjiri nya la ayre ka taka boy to ko in korra ko jugu ma jenjiri jamana ko ma wati kuma won met ko kon to korra ay ga taka jam wore kanati ika fu jenjiri ika kuma ko jenjiri muni gara taka boy iyere komandi mo ye jenjiri ele ta lokwe ko ka bo mo yele wa wai komandi mo ye Burkina be komandi mo shi akon bete akoti kadinde yornin dora nga ke kuminti na jaraki adoyu la keneka ayo la keneka ntuko ngwa date mo ko fagara puisque na be bledi koroni bledi ko aka minke na ma ke bledi ba faga ngo wole ya bla mo ko fagara bledi tagare e reka to ka faga donc tiente tiente ele ni bledi be mo ko kanti mo tibe faga ko jamna o fe ele ni tumba bi faga wa ambi kala ma sisa akonde burkina be ki yere korsi mo ko nyana matede so suminu tuguni ba ko aka aliye ala ko lu faranka boara amen ya satu wa talaye Holo okudatu ma arabatu amen watata samula kwami amen iktalatu amen wa kafala hul mu'minina amen Allah ta'ala ko kuma fo wa kullama ritafahu habatu amen ka wuri obbe be utisi kan amen ya satu wa ta'ala amen Holo okudatu ma arabatu amen way jam fami siri afoni ka bo Burkina kuna pew wa shatati shamla ko wambina ikhtalatu wala wotuma iko ka jamfa foni ka boy Burkina kuna Allahu akbar sayfullah ka ala ka bon ala utla ka famuru min be ya rabbi akado ani jenyiri che bi ka fami ka ala ka famuru ka wuri anwa ana ko mo bi la jeni amen obeka irtafa'u fi ijim wa kullama irtawu fi izi habatu nu bunyana ka nyogo yeke ko bina korte ka wuri Burkina be kalama ala ka ben ka bira kon mara ka amen ko boda bo kenema amen an segana akonde tumotuma fagari aw kele ne se mo ko fagara tanay an goda tla anta dangara ni bina min ke buke foy ne jafara bi bobo ya secteur 22 rambeya abey boni mayere te va yoro bi toli sigide mbeya aka mo ko sega way karate koy atara to manjam je t'ai choisi pour moi-même partez toi et ton frère avec mes signes ne négligez pas l'invocation de mon nom allez chez Pharaon il est rebelle adressez-lui des paroles courtoises peut-être réfléchira-t-il on éprouvera-t-il de la crainte tous deux dire notre Seigneur nous craignons qu'il ne l'emporte sur nous ou qu'il ne se montre rebelle Dieu dit ne craignez rien oui je suis avec vous j'entends et je vois Surat Tota 20e surat verset 42 merci wala ko hayani ko so amfana bita jenyerema jati anaka ko mo surat nalmo mun tuguni ba ko hakil mo do bora ko ambo kalama jati nga atise ka foike blaze ka jamati nga bo ataye to ka bo ataye ala ka satwa tu ura blaze kama ka nyone ka bo ka be ko ka porta manya atara yere so jamana were o ka ta votu ko kwa bora ka be do ko mabe kwa bugorale e nyere yere li abugo akonde pisigi namarto be so fembe ma abeso e ka jamana jamfa de aya jamfa koy anda suratu maida ambata hayambi saba anikele aya sebe modo bitu ka ko kulu be sir abu mun sir leke ka fando kam munike cheti ba ka sije balora akon ni ko ngo ya mina bi do fa ka nyu wala ma ka se fando nyi e tara sama kwa ka na ka president akara tekwe atubi sije balora do atubolla abi se fando nyi mi abi se do fa abi do nyi ka nyi mi ni tara fo abi do di ma awu tara sama ka bo kwa ka na ka president imalo to ka dia fe ana na kaya aka yelm ne tuka chokor bam na ka ta datu na kungoro ya dimi yenyere aboka blade akonde imam mo miri be bila boka ta mai kama ya akonde e kra ko marfa be tika langul na wa ay lawra marfa tika langul na koy akonde ni aka marfa tiki fla dol bi no te ni tika langul sina marfa tiki me bi yer tege ibine marfa bla akonde
Tane. من أجل ذلك Ako ni tukoye ne koso. كتبنا على بني إسرائيل Ako kamini fala aliu Israeliya ma woli be Muhammad yere bolo ya. أنه من قتل نفسا بغير نفس Ako ni mogo mina ka faga ka fatigi tuma mogo le faga. أو فساد في الأرض Wala maka yara ka tuka chen ka komi jenyere be tuko minate. فكأنما قتل الناس جميعا. Burkina ba ayi mewa. O global. Mogo mun bi fara jenyere fe. Abe komi jenyere Burkina be le faga mogo kelengelen be na. Bete. Ayi mogo kelen faga sababura. Abe komi jenyere alaka kuma kana. Jenyere Burkina be le faga. Sulamewo, chrétien wo, jotigi wo, nyere se dora wo, ni mogo kelen fagari ke kuma ka bele faga. Akonde. Aforate. Anya bula kwa kata kalanga kana angarde. Nana. Ako blazili ya bula katai. Blazili war boyoro juma ka bula katai. Ama jamana ka warli sonyawa. Okara. Atara kalanga blazili drone yewa. Amna kwa ba gardi. Jenyere na asura iti kudeta ke blazira. Moko te be farika. Jati. Blazi moko kantige. Ka do bosoya. Okara. Ka do nyanama sutara. Ka do jeni. Okara. Do bi kere eli nyane. Kosebe ka do nyimi. Imaseka ima kudeta ke. Ka do muso nyini palerei. Okara. Imaseka kudeta ke. Ima foike. Katasu moko keme ni moko duru blazi kele nyu faga. Eli jenyere be ni bie kalama. Imaseka fo blazi mimi kara amanyi. Ai. Amafo. Fosi sa ne bina maga. Ko ele be fe jamana ko mankan kaba. Mankan min be sisa wuti be wa. Atutei. I mankan ni kire ka dama. Mankan min be sa wuti tei. Atei. Ne le te juguma fe jamana ra. Le di bi mo ko fakat mami tutei wa. Abei. Pourquoi imam murti? Amafo eke. Mo ko ni na fa ari mana akata blazik me. Moko katuka ma ni jenyere tete ko bile to kwa be mugu ko jenyere le kwa kana mugu angalo za ko cheta kuma cheta akoni cheta kuma feu ano tanga ni meri ura ko bile ko ga mugu che mugo ko jenyere ko ko utike ko tike de mena de mfa gbanzante ele to kana tuka ya mfa gbanzan sisa mogo ka wuru fle furu kwa ka sonzorle ka sha ko ka agbenga bo ya faga ko ka ta kuma ta kana ngo fana be sonzorle fana be sonzorle olo o fana be sonzorle do militaire u jenyere le be aw mago yara abete o bonu ko anti fe militaire ka president ajar ka tagana ka marfa we aw ka politique bien fagari abete civil ka politique ka amna ka ta datu alu ta ko ka faga parti min be Burkina mogo ma parti nu mogo mo gbendo ayi o ko le parti mi na nyamogo yi chene ke te présenté ole fora ole ma fowa ole fora o ko Gilbert ma été présenté a ko ya pas problème anya lo Gilbert yara ka fo mogo yi kwa yi sabare nde ka min ke njargira anya lo o ye mogo sobe yayi anya lo jati mogo li ti ya du chene ni na akonde nota ba yerma ko ako problème tara ko juju nu ya le ka juju wule na le bana ko kuma na bita ambiya me arjura anyame basule fana ale ka mugundi kisele kara alma fu kara mo ko fa ko o tara ale fana fa ko ale fana ko ko nu ko ale tara ka ba ko kalwe ni beti ya fota ka amabanwa alu se de mo ko se be mo ko alu tiso anga lo alu ti be blaze encourager mo ko fakara wa juti do ya to o te ka ni min bi ka o be ke jati ambielo be fakar le kan du ko yere ni ke buara mo ko ta fetu na fara ga mo ko faka wallahi an ta fetu bete karate koi ahotane wa man ayaha akuni mogo kelen nyanamaya فكأنما آية الناس جميعا ika mogo bele nyanamaya jati mbo faeta bale citoyen mogo be ko mouvement rouge mouvement noir ni mouvement blanche en bien ka farnyo ka gbiliya ni kara sababu ye mogo fa ka dabla abe ko me ka jiye bele nyanamaya obete be ki jija ka lo loro shaidu mbi min fawiye aw be ko do kalama akana sunno ko sufe de ni ame ko ay nanga ta kelma na wo ya turo mangante dugu kono mangante dugura ima yikunu mogo na na doni
kunu diara sara baka to yede parce nani mandi wulu sa ha che karata de ko mo si dengelente karba ke o tewa abe nga do na kuna mbisa le ambina nga shikir kon ke jati imayi ura ay bama na tara so kono shaidu kuma waratina fo nga awbalo abe feminke kon fembi ke ka balaw nyone ka bo jamana na ayu kala o yo kala femin bi ke ka mo gben ka boye ayu kala jati anyo kala mo min bi fe ka sigi shesilanka ka burkina toro na shesilam na kwa bita sigi alaka ponti fala bodinga soko o be ke amina o be ke ponti dogoni akanya nyini foka dese akwani tanai wala karjaatuhum rusuluna bil bayyinati akune ka chede unana ni balile anamande umo thumma inna kaseeran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifuna akume chama mbora makurin sanfe in temen go bela jeni kera waso soro mogo yo son banbe alaw tala tama jati voilà pourquoi nous avons prescrit au fils d'Israël celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué ou qui n'a pas commis de violence sur la terre est considéré comme s'il avait tué tous les hommes. Et celui qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes. Nos prophètes étaient venus à eux avec des preuves irréfutables, mais par la suite un grand nombre d'entre eux se mirent à commettre des excès sur la terre. Sourate la table servie, 5e chapitre, verset 32. Merci. Surtout Nisaï Kotodi. Ayambi kondo anifla adamna balmao mo sikana farfara ala kura abete sulamaw ni kirtiyo mo sikana jatumna ko jenjiri be ko nyama dolla de akonde ay farala ka yika to anaka muso abete mbalo hakilana lil mu'minin hakil bila min bara muso hakilla li bara no ta tikew akonde chefat sikani hakilla en kedo tanay وما كان لمؤمن أقوى ما كان لمن بغيه أن يقتل مؤمنا إلى خطأ كمؤمن فغفنا كرا كتاولي وتما من يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا لا كوني مؤمن فغتوكو كافاكه فجزاؤه جهنم akanga do janame kono le jenjere hade nele sirra tuko ibina do janame de kono bete khalidan fiha wa jenjere ne do na janame kono foyti bara ni sara lomi ni mon père fenvensele ka o mon père tena ka kurwa be mana sigatola wa ghadiba Allahu alayhi wala ka danga be ma fa jenjere ye wa ghadiba Allahu alayhi wa kwala dimile no jenjere ko ani mo ko be ademela ka mo ko faga wala annahu ko ala yi jenjiri danga bi ka danga sini ka danga sini ngere na demba be ka be danga abe wa adala wa azaban azima katla ka fa jenjiri ni sara lo mi bi do janima kono kono abete mo jenjiri deme ka mo faga ni ke surati far fen wore ka na usara bi jenile sigatola fani mi tubira jura de akonde nga sisa ne bi tubi ana na sega ko dlatume ko ele tubira antile fanana sabu jenjere ya annegele ko ale tubira ko ni bilezi te nyoko fe ja bilezi yeri alelo kana afoko bilezi taara de jenjere big bilezi yeri ko sebe ale tubi mo ko yilando tanay celui qui tue volontairement un croyant aura la géhenne pour rétribution. Il y demeurera immortel. Dieu exerce son courroux contre lui. Il le maudit. Il lui a préparé un terrible châtiment. Sourate les femmes, 4e chapitre, verset 93. Merci. Sourate Aradu, hayam muga aninani. Ayu filamuni fornbe. Jenyere nyogono kali madugu makuru kanya. Akonde. Jawa ta fasofe. Ni mogombi fasofe biketa. Ni mo bi faso fe bledi talen ko be ko bledi min ka amanya mo bi faso fe ti miri ka nyo werke la eli birbu olera i jute sigiya few ka faso ala ki jutan ki frida kan melke min to ko tanjura melke o ala ko nyasi eme akonde melke min to ko tanga yerge ala ka wulu shi ema ami obinya ala ka danga ka kiye wa danga ka ba be otoro nin ta biere yo ambe nin fo ya mimbe so ko mo ko na tawo nyafo o bo nyafo
والذين ako maminu ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ako minu be ala tala ka lahiri tien lahiri sirlen ko anken ko ka lahiri siri ko kafando ne jida ko ya file président yera wote ko est-ce que président te folo wo sigira le ko ka ko do la ko dlan lawo ele jenyere re ba kumana ele le ko sura su we dota kafando ambeli kasigi no ta ma fanga nyini do amanyini ayi tile jolle ka ambe mo yara la ko men bina sigi ka mo dirije ko nde atara kafando bo fo wunyana aka kongura jati kataga bo aka shishe ukoro o kera ka shishe kiri shishe do ere ka faga o kera de kwa ka sigi ya ko ka nya awma ili jinyere eni kala hiribani ele ka boy dara ka kafando mumna kana naye ya ka jidadi amma ko na farkasa kafando ka o kera jaibi hasiri le ala ko wa min sharri hasiri iza hasada ko anga tangani ka bo hasiri ma na hasiri adam na tmami burkina be ka ba ma wa min sharri hasiri iza hasada ka tangani kama aka hasiri ya bangra be nya bara sisa o kera jaite mo ko fe ayi مقوم بيت بفعل لي عفا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اكو علم مغنو ala ma nyamar ni femiye o yuti ka bonyo na ala ya nyamar ni lahiri le kafando jida ele jenyere aw ka lahiri le mina jati ele le ka lahiri mina kafando nufe ko kasiki ko ka ko nyana bo ja falo mo tun ko ko nyamo den tem mo ye min ba tara kamere war fa ka wolu de ko ma min billahi min ka chi ko le be nyamo den ni olo ko yeri le ba ay mo billahi min ka chi ko le be ka nyamo den ko sabe ko te min wura bani fara ko tay o te awere kan infle de kallahi bay min eli nyogono o ki no me ko ne clinique no me o kolonel ya yere ni che yere lo jamnat mo ga ka che amma kolonel ya kala feu ado shinyira ka dia ma yirden dol ko general ko general shinyira ka dia ma yirden dol ko ke general de marguya akwali bato ka general ni akwali maunu bitama duguma kurla ويفسدون في الارض obi cheni ngara jenye nyono mo tilla hiri dafa ko obi cheni ke duguma ko afla burkina afla ka chen ko le bin no boy ko kuma kana shaya kuma min beido ko man je doniye aya chaya jenyere antu malo e bete jaiti dogolendo anki lonsi sa lona sa anka lo be femi wa mo ko shiti fe burkina ko ya ni sigini be ka woni ko ka ke kamiri ko ka fo anya me ko ka meli bali tuteni ko sura tu bi tuteni sura si site tuteni na ita kalama aw ne bo lo donga bagati ka jukuna ye akonde mo ko le betu ko jukuna ye ni bi se donna ni se donna wululu baye wululu bo fo wa mo ko site min be boro ko ta anga internet u fle ka ta ye aka ka betenu na nya mo ko fengo ko tuma kudi ta fa wulu ye e mai wulu se bane be internet ra kuma ire bana kwa tuma kudi ta fa wulu kwa abinan no mina to ko yugu pour que o kana sanction ta respect kama ko wulu be kudi ta mena sisan ke vraiment ko wulu kwa wulu jamfa jati na ma boy ko na kana nyesoro abalu be faka ay jamana jamfa kuma ba be faka ngene abake yalo bilaze tibetele na mo komna kadima ko ka ta faka ni ya faka na fa be burle ko vraiment c'est un homme abi mo werde ko ka te fana fa akuno te ale lantira ko so na kan nge bi na so ngale faka akwande ne tara faka mo worde be ta ne faka ba fa ale te toyi ale ko wuli ya to ka mo faka chiara jati ne le tara ka ta ne faka tiza abaye ko ni fana be ko minne ko ni mo ya ci ko abna so ngam faka abi do to do nyine ni ko lolo ko mankene aso ya faka akwande bo fana so ko ne pikiri ka faka abi do to wala ni tuka do to do faka ni mo fa da ke ni mo fa ke abi ke teledo
e ka nimbla ka min ke fo e ka nimbla ka do kala kwa kana na long o tuma bi long ka ke tagai abelon ko mo ko fa kera tele do tanai ulaika lahumul la'natu aku mo billahi rimna ka ce ko mi jenyere nyoko no aku ala ka danga bayi danga ce jugu bali ko jati ala du ka danga mana ke mo mi ya rabbi ala ka aka danga tware akana se ka burkina ko mara la walahum su'ud dar aku laba ko jugu ko be jenyere akonde na duma yere ko se alle binana ke anu ka jamanai balaw saragaye jati ala ko ke obeke akera yere. Ceux qui violent le pacte de Dieu après avoir accepté son alliance, ceux qui tranchent les liens que Dieu a ordonné de maintenir, ceux qui corrompent la terre, voilà ceux qui seront maudits, ceux auxquels la détestable demeure est destinée. Sourate le tonnerre, 13e chapitre, verset 25. Matthieu 5, 21 à 22. Aya consider note jamanani bega bama kallo isu senkan kakande jamanani note abitara yorom na atrende lendo de atrende be koy mi mana wuru be farke kata mi mana wuru be farke kata tona to ti to koy tanai mais moi akon nabi isa ko kom ngalen nabi isa je vous dis nebda kuma do fawiye que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. Tuka kuma mo nu fe ko ni Jésus ko ka di alu chrétien no ye amando ye Jésus ka kuma mi fa atu na fo na tu ba fo ya beti keta do utake wo man na fa beti na ma polong ka do ka donge ka bo atiti ni fa ye wa chrétien man de bo dongulu ke kama ko la tanai ko aya me Jésus ko folmo ya faye ko mo kada mo ko fa celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Ko sabu ni mo mi mo ko fa ko juju ka kan ki emina ki epini jati jenyere eduka mo le fa hakri to ara de bilade tibe mo le fa ko anga saju olu kumana ka yira ko fo etina tolere ni ko ju kare ko ka yoro nyini ni bel gbelen be jejer ma ko lual nulu tisiya ko sebe abalo nu bledi mina lelo do akonde bledi do ala mina bitame femi se nda fara masika la jangwa kare to ko kele akonde amma ko mana so mo bebe wele kilingile awbena kan wa anatilu ujuhu lil hayyul qayyum ko no kungoro suru burkuna masa ya nyafe ya obeke judiya bay ay juju to ka barake o ko jugu fen kera ko se de saju mi fa ko jugu fen kera nama no ko ambe research kera amma ye research ko hali na sante mena ko ka be wuri jati burkina ka bara soro akonda o beli digini be jenyere nuno to banga bama ko ka se laka akonde tanai mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. No te balman faga attaque na forale Burkina be jenyere tu doye ni Burkina be lo tite ka mugu wuri balman na ni bu kuma nu balman no te mo ko min ba faga ba balman ne wa akoni il est votre ennemi jenyere te ba kana famio version de jenyere ta balman ye de Burkina be lo ma balman te no te balman faga atoke qu'est celui qui dira à son frère
Koni Mohamed Yafa Balmaye. Raka. Yantoro. Mérite d'être puni par les Saïdrins. Ibe minale kata ipini. Parce que il a fait que faire mourir comme Mokotoro. Ko do le be kono. Ko do ba kono. Ibe minale kata ipini. Jenye tama kawe ngwa marfa yere leta. Ayata. Kadimiso mbila wadu kono ti. Ayoke. Ukalla jena kordan kunu ko fo nu mbaro be wosi bori fe. Jati. Ukam boko mi po ko jama ga po. Nu kam boso ba ta fe fo ka bara anya be ko chamana ko. Jati. Kuma andu ka fenga ta be boya jamana wara ba boradu akonde sumin be ban ba to min be ya le yere nyinige akachade ko sunu e dajuma ne ko amadalomba imai ali jenyere ko sunu ko amadalomba ko ni do toro be akonya nyinna bisa amatla fagara bando amakla nga nala sona benajo abelalo tanan Et que celui qui lui dira akoni mo ya fa balmaye insensé walima lombari mérite d'être puni par le fait ayi mun keke ke walima lombari ko sera kan ki mina ki juge ni bebe bible konnana ate sawari awdu ko bible mo gole adu be chene ni kera est-ce que ni be se ka nyawa atenya korna haya fora slame be ka long ko chene te manyana mai ati mo wolumana de ayi akana fa ko kritelo ko ate ke tofa ayi akam fait sur Abafa. Abafa. Il est devenu maintenant un colonel fou. Ou bien un général fou. Général. Oh, ni faoura mouara kamarfa toi fait. Abi munke. Akone. Ni mba kaborati fale. Abafa de. Muni ki kete. Katu yere mate blaze gere fa ka ta de dara. Ala abi mo fa kuma fa atisika sika yere. Atisikara. Anko amina mo go donga jom fa o. E ka yelme ka do fa tuku. Est-ce que a kungoro bewa atei hakilla min ba fe muso hakilla lo akoni na sura muso le ba negara muso le fa adama nega ka bo herala akoni atay fana ba negara atay fana bite yala to ka be candidature poser mo ko ati poser ya marié mais ko nyogon jene ke bagati ayi ati wotoi ati karatoi muso tewa ata muso te karatoi hal na ni mo be kara abata ka do abiera kwa betele ele kibizega ke prida moswe ati se kele to cheni fe chembe se ka mara wa barakatara do akoni malédiction ba ko abete ni mo so kera de malédiction ba ko itise ka jamana mara awati sigiya yere akonde yalo ka bilede ka mo so to ale no doente be kele ka amba miedo njati kwa akira kwa tsika ke première dame yo atu fo bilede mo so sika kwa tsika ke première dame yo eti kaye ye be ke dernier dame le teskiya iki teskiya ya ke première tika fo kofe buda bien kofe ayere ka buda kofe ati sigiya ala ta sigiya fa ala tna burkina labla la utma alors ambe min fawye amba ni ala taala fe ala ka andeme amina muta ay surando bo ka kala an ka dafiu ke Quraish abi lam trake va kala folo janfa fe sur limbe ali surasu nu fe ala ka yerege ka ba pe voilà abilam tara ke vata ba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الحمد لله. سورة من كرناتا. سونا من أبراهات نوي جنفاسري كوبتا الكبانيو نكبي. جاتي. وي جنفا من سري على يا بيتشان. Peu. جنيري إيكا جنفا من سري يا ربي على كابيتشان. Aba beche. Ona كوبتو مغاتومي. على kono bila kataw bombarder amba fote. Okera. Ya rabbi ni jenyere ni bi feka wuri ka jamana en ala ka sababu jigi ikan Obeke ami. ki mi ji ke poison yi Obeke. ki kamar fa baira Peu. wala ya lam junuda rabbika ila huwa ala ka kerjama am talo ala ka to marfa ka baira Obeke. bajinati ka baira Obe banra. isabaran ki kere Obeke. isentiri ki kere Obeke. ibi fem mbiri kun na fula ala ka ka o ke kun ikun tebi Obeke. ni ka jimi mi ka tesere ka funo Ko sebek. ki ka fem bien fago ibolo Abebeke. i ka ko mo min be ikofe i bi ka yelme ka bu ke kan Ko sebe. ala mo keranye Abeke. wotu mali surai i ka famu lam tara kaifa ala ya bila ka kuma min fo fileni ye Jati. mais atibita jo ni janfa atibita kureshi mo janfa ya rabbi ala ka burkina be ke kureshi mo ye Ko sebe. ke ele ke abrahata mo ye Ko se ami. bona min jigira o kan kureshi mo ko so ala ka jigi kan Abejiga kan. ala ka wolugote kunai Abejiga kan. masiba ni saraka aka jigi e kunai Abeta kan. ay tanu kuma toye tanu hayan toye bismillahir rahmanir rahim لإلاف عرس تغنى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش لتعشى في وصيفي فليعبدوا رب هذا البيت أمنهم من جوع وأمنهم من خوف اللهم صل على سيدنا محمد بما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الصيف والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم صل
على سيدنا محمد الفاتح المعولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله. أما تندو. نعم. تمنا منا. ni ale sama so dingo wurla dugo min kera ko cien ubey ya rabbi ni jenyere i wurani kam masibale lamtra kefa mago min kera wala ala ka jigi kai amin ni ka jama min farre kan ala ko fana wahala ke ka fari kai obeka ka tete falan falan a bele kilibu dara amin mago dobe dugu kona ale bi yarra ka tuka maga ha ko ni kere wura ku war bi soro wolera o kacha ale kamle mi londe mo bi na kuma bi do yi fate bo sanya ne Jafar ba kalama jati aka fate bugole de jati ute fenge kuma de aya fate bugole ele bina wure ko ni kere wura ku war bi soro wolla hal ni war ni kere wura war sorto ese e danga de ba soro ata soro ala ki fana kan ni yoro di ma wo yoro re o be ke atigi be bobo jula soya abe ikafa bo danga ala ka do farakan amin la'natullahi alayka ni na me na dire na ma de ne liya fo kuruka ya abete iti se na taka be yera ba don yere le ko sebe ka soro atubi bara le ka atubi baram na barda balu ko atubi war soro were were ni danga fati bo le ya boara abe boara ni ya me aka digire se ka foi ke ay fatata ni mi daji fara mi ni to wole akon la ilaha